नमस्कार, RDXच्या कोकणी खबराचित्रांत तुमकां येवकार। हांव अनिता। पळोवया गोंयच्यो मुखेल खबरो। सालिगांवां येवपी कोयर प्रक्रिया प्रकल्पाक लागून लोकांक कसलोच त्रास जावचो ना, मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकाराचें उतर। मुळावो डाटा नाशिल्ल्यान गोंयच्या नगरपालिकांक केंद्रीय मंत्रालयाकडलो फंड मेळना, उपमुख्यमंत्री। आनी अमेरिकी अभिनेत्री सुजान सरंडना हांचे हस्तुकी इफ्फीचे जातले उक्तावण। आता खबरो विस्तारान। सालिगांवां येवपी कोयर प्रक्रिया प्रकल्पाक लागून लोकांक कसलोच त्रास जावचो ना हाची हमी दिता अशें उतर मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार हांणी सालिगांवच्या लोकांक दिलां। सालिगांवां कोयर प्रकल्पा विशीं म्हायती दिवपाक आपयिल्ले बसकेंत ते उलयताले। ह्या वेळार पर्यावरण मंत्री एलिना साल्ढाना, पर्यटन मंत्री आनी थळावे आमदार दिलीप परुळेकार, कलंगूटचे आमदार मायकल लोबो आनी हेर मान्यस्थ हाजीर आसले। सालिगांवच्यान गौतम शिरोडकाराचो रिपोर्ट। बऱ्याच जाणांची चुकीची समजूत जाल्या की कळंगुटे आमी जो प्लांट घालता तो उत्तर गोंया खातीर आसा म्हणून। आमी कितें म्हणलेलें की वी वील एस्टॅब्लीश 2 प्लांट्स, वन इन साउथ गोवा, वन इन नॉर्थ गोवा। आमी अशें म्हणटा की 2 ह्या प्लांटान काम भागतलें म्हणून। नॉर्थ गोंयाक अशें 2-3 जाय पडटले आनी साउथ गोंयाक 2-3 जाय पडटले। पण पयलो खंय सुरवात करची पडटा म्हणून एक आमी नॉर्थ गोंयान कळंगूट थंय सगळ्यात व्हडलो चड प्रॉब्लेम आसा कोस्टल बेल्टाचेर म्हणून थंय पयलीं सेटअप करता। दीस इज नॉट फॉर एंटायर नॉर्थ गोवा, इट इज ओन्ली फॉर कळंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी एट द मोस्ट सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी एंड मे बी आनी कितें इल्लोसो प्रोग्राम सगळो एटॅच आशिल्लो कोस्टल बेल्टाचो। मेनली कोस्टल बेल्ट टुरिस्टीक बेल्ट आसा ताच्या खातीर तुका हे पयलें हांव क्लॅरिफिकेशन दिता। It is capable of only 100 tons and Kalagut during tourist season generates anywhere up to 40 to 60 tons minimum, 80 tons. So virtually the plant तो इतल्याच कुडक्यात कॅपॅसिटी सोडटले ताका हे करपाची गरज। बाकीचे एरियेत कितें करतले जाल्यार पणजे हाचे बायगिनी केला, तो बायगिनी अशाच पद्दतीचो प्लांट बायगिनी हे करता। Secondly, we cannot place all eggs at the same time in one basket. म्हाका जर आमकां जरी गॅरंटी आसली की हो प्लांट सारको सक्सेसफुली चलतलो तरी सुद्दां पयशे, जागे आनी ताका खूब क्लियरन्सीस आसा। दीस एक्सरसाइज इज गोईंग ऑन फॉर लास्ट 1 year. खूब जाणांक दिसता आसत की आमी कालूच बी केला। वी हॅव गॉट नीडी क्लियरन्स. We have done all the exercise of identifying technology selection and we have done minutest of the clearances. आता environment impact assessment सुद्धा करपाची प्रोसेस चालू आसा। सगळ्यो गजाली आमी आता त्यो गजाली आमी सायमल्टेनियसली मूव करतात, त्यामुळे एकदा काही जाणांक दिसत की पण जो पर्यंत सगळ्यो कायद्यात आशिल्ले सगळ्यो लिटर ऑफ गॅस or any other product which is polluting. आता कितें जाला थंय लोकांचे रिएक्शन जाला is because that area is all dump and that dump is creating leachate. This plant does not create anything. It virtually digests everything which is brought in. It is actually it also as an addition to handle the mixed garbage. We are attaching that conveyor and bag openers and नगरपालिकांकडेन मुळावो डाटा नाशिल्ल्यान गोंयच्यो नगरपालिका उदरगतीच्या कामां खातीर केंद्रीय मंत्रालयाकडलो फंड घेवपाक पावना अशें महसूल मंत्री फ्रांसीस डिसुझा हांणी सांगलां। पॉवर्टी अवोल्युशन प्रोग्राम ह्या येवजणेचो लाव घेवपाक गोंयच्यो नगरपालिका सामक्यो फाटीं आसात। देखून समाजांतल्या दुर्बळ घटकांचें सर्वेक्षण करपाक सध्या सुरवात केल्या अशी माहिती तांणी मुखार दिल्या। पणजेच्यान संजय मुनोलीचो रिपोर्ट। आमी हांव मंत्री जाल्ल्या मिटिंग घेत आसता नगरपालिका कडेन। नगरपालिकेचे 2 रोल आहा, एक तेंचो सरकारा मार्फत विकास करपाचो आनी केंद्र सरकारा कडसून खुबशे स्किमी येता। मोस्टली पॉवर्टी एव्हल्युएशन प्रोग्राम्स हितून गोंयची नगरपालिका खूब फाटीं आहा। नाय म्हणल्यार जाता कितूनच we are far behind. We are not utilizing central government funds.
केंद्र सरकाराकडे पैसे गाव येता आमकां ते आमी वापरिना. ताची कारणां म्हणजे आमचे कडेन बेसीक डेटा ना आमचे कडेन. म्हणजे विकर सेक्शन्स पळय जे आहा तेजो डेटा आमचे कडेन ना. स्लम एरियाची घरां कितकी सारकी करपा जाय, लो कॉस्ट हावजिंगान कितकी करपा जाय ते आमचे कडेन ना. म्हणटकच हे सर्वे आमी सुरू केल्या. बाय सेल्सा आमकां हांव इन्चार्ज आहा हे सर्वे करपाक. ताका अनुभव आहा. म्हणटकच प्रत्येक नगरपालिकेन एक कम्युनिटी डेव्हलपमेंट सोसायटी आहा. देर इज अ कम्युनिटी डेव्हलपमेंट सोसायटी इन ईच म्युनिसिपल काउन्सिल. हितून ह्यो एक्टिवेट जाल्ल्यो ना कम्युनिटी डेव्हलपमेंट सोसायटी. तितून एक कम्युनिटी ऑर्गनायझर म्हणून एक ताका पोस्ट आहा इन दी CDS. CDS म्हणजे प्रत्येक वार्डाक एक बायल निवड जाता. कम्युनिटी डेव्हलपमेंट सोसायटी म्हणजे 15 म्हापशान 15 वार्डाला 15 बायलो एकठांय जाता. To add to what Minister has said, what we basically have proposed to them is the decentralized approach. Rather than depending too much on the government, we are very keen that it should be decentralized. They should function as independent units because they are independent units under the Constitution. Whatever support is required, we are always giving, contrary to the general picture that is created. And most of the municipalities tend to over-depend on the government for any damn thing. So that is what we have made it clear to them. Now solid waste, we have given them expert advice in the last 3 months through him. Urban poverty alleviation, constitution of CDS, community development societies, community organizers. These are all essential for the getting of the central grants. And huge amount of central grants we have not been able to derive benefit because of basic capacities that are lacking here. So these are the two aspects, and as Minister has said, we are going to grade the councils, give them marks and declare who is the best performer, and grants will be linked to performance. आणि निमण्याक कितें सांगला न्हू प्रश्न विचारता. निमण्याक कुत्रे स्ट्रे डॉग्स काडपाचे आनी गोरवां रस्त्यार भोंवतात तें काम फंक्शन तेंचें नगरपालिकांचें. हितूनय कितें सपोर्ट जावप पळय तो सरकार दिवपाक रेडी आहा. These are the municipal functions which they have to take care of. 20 आणि 30 नोव्हेंबर मजगती गोंयांत जावपी 44व्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाचे उक्तावण अमेरिकेची नामनेची हॉलिवूड अभिनेत्री सुझन सरंडन हांचे हस्तुकी जातले. तशेंच जॅक रिपब्लिकन चित्रपट दिग्दर्शक जिरी मेन्झल हांच्या डॉन जुआन्स ह्या चित्रपटान महोत्सवाक सुरवात जातली. नामनेची गायिका आशा भोसले आणि ज्येष्ठ अभिनेत्री रेखा इफ्फीच्या सुवाळ्याक हाजीर रावतली. राज्यातल्या इफ्फी तयारेचो नियाळ घेवपा खातीर गोंय मनरिजवण संस्थेचे अध्यक्ष आशिल्ले मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार आनी केंद्रीय म्हायती आनी प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी हांचे हाजिरेत शुक्रारा बसका जाली. पणजेच्यान संजय मनोलीचो रिपोर्ट. चीफ मिनिस्टर गोवा विष्णु वाघ जी, हमारे सचिव सूचना और प्रसारण मंत्रालय के बिमल जुल्का जी, हमारे सह सचिव राघवेंद्र सिंह जी, हमारी डायरेक्टर निरुपमा कोटरू जी, फिल्म फेस्टिवल के डायरेक्टर शंकर मोहन जी और बाकी जो इस प्रक्रिया से जुड़े हुए लोग हैं, उन्होंने फिल्म फेस्टिवल की जो तैयारी चल रही है उसका मुआयना किया, उसका विश्लेषण किया है और ये कोशिश की गई है कि जो संघीय ढांचा है, संघीय ढांचे का ये बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है जिसमें गोवा सरकार और भारत सरकार दोनों इकट्ठे मिलकर एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का फिल्म महोत्सव हर साल आयोजित करते हैं. तो ये कोशिश की गई है कि इसको और बेहतर कैसे बनाया जाए जिससे कि ये दुनिया में सबसे सर्वोच्च फिल्म महोत्सव बन सके. आतापर्यंत करण्यात आलेल्या तयारीचा आढावा या बैठकीत घेण्यात आला. कुठली कामं कुठल्या वेळेनुसार होणार आहेत त्याचाही एक मार्गदर्शक आराखडा समोर ठेवण्यात आलेला आहे. या आराखड्याप्रमाणे काम चालू आहे. ज्या ज्या तांत्रिक बाबी सुचवलेल्या आहेत त्या बाबींची पूर्तता करण्याचं काम चालू आहे आणि त्याप्रमाणे उद्घाटन समारंभ जो होईल तो कला अकादमीच्या बाजूला असलेल्या फुटबॉल मैदानावर एक प्रशस्त असा 3,500 आपला 3,500 आसन क्षमतेचा हँगर उभारण्यात येणार आहे आणि उद्घाटन सोहळ्याला प्रमुख पाहुण्या म्हणून हॉलिवूडच्या सुप्रसिद्ध अशा अभिनेत्री सुझन सरंडन यांना निमंत्रित करण्यात आलेलं आहे.
त्याचबरोबर अनेक चित्रपट महोत्सवामध्ये आपला वैशिष्ट्यपूर्ण ठसा उमटवणारे इराणी चित्रदिग्दर्शक मजिदी यांनाही आमंत्रित करण्यात आलेलं आहे. त्याशिवाय प्रख्यात पार्श्वगायिका आशा भोसले आणि प्रख्यात अभिनेत्री रेखा याही उद्घाटन समारंभाला उपस्थित असतील. समापन सोहळा 30 तारखेला होणार आहे आणि समापन सोहळ्याला कोण अतिथी असतील याची अजून निश्चिती व्हायची आहे. ती झाल्यावर आम्ही तुम्हाला जरूर त्याबद्दल सांगू. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव. जी फुलां काल देवाच्या पांयाकडे आशिल्ली त्या फुलांनी आज तू त्याच देवाची भुई बाट्टा. उदकान उडयल्ले प्लास्टीक आमच्यो दर्या देगो पळय कितले बुरश्यो करता. येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. Under Goa Non-Biodegradable Garbage Control Act 1996, littering of public places with garbage shall be punished with imprisonment for a term of which may extend to a month, or with fine which may extend to ₹5,000, or with both. Persons in possession of unlabeled and or plastic carry bags less than 40 microns shall be prosecuted under Environment Protection Act 1986. हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळटलो. सोबीत दिसचें अशें कोणाक दिसना. भांगार सोबीत काय वाडयता. भांगार आनी रुप्या वस्ती खातीर साळकार ज्वेलर्स, कदम बस स्टँड, पणजे. भांगार म्हारग जाला? येवं नाकात. गोल्ड प्लेटेड कांकणां, पाटली, पिचोडी तोडे घेयात. वैभव ज्वेलर्स, साळकार ज्वेलर्सा सामकार, कदम बस स्टँड, पणजे. हांगा क्रिस्टल माळो आणि हैदराबादी मोतयाय मेळटा. एकदा येयात आणि धादोशी जायात. साळकार ज्वेलर्स. विसावा उपरांत तुमकां येवकार. पळोवया मुखावेली खबरो. परतीच्या पावसा वांगडा आयिल्ल्या वादळी वाऱ्याचो दिवचल शाराक आनी माशेल तशेंच सांतिवेस्त वाठाराक मार बसलो. ताका लागून साबार सुवात्यांचेर झाडां उमटून पडलीं. शुक्रारा सांजे 4 वरांचेर पडिल्ल्या अचकीत पावसा वांगडा आयिल्ल्या नेटाच्या वाऱ्याक लागून दिवचल शारा वांगडा सरभोंवतणच्या वाठारांत व्हडा प्रमाणांत झाडां पडलीं. विर्डी, वजरी भागांत ह्या चक्रीवादळाचो बरोच दपको बसलो. ह्या दपक्यांत सुमार 2.5 लाख रुपयाचें लुकसाण जालां. घडणुकेची म्हायती मेळटना सांखळीचे आमदार डॉ. प्रमोद सावंत हांणी ह्या वाठाराक भेट दिली. दिवचलेच्यान सुदेश मयेकाराचो रिपोर्ट. काल जो अचानकरित्या थोडोसो चक्रीवादळाचो प्रकार जो विर्डी गांवांत आमच्या जालो तेतून करून बरीचशी लोकांची तशी एग्रीकल्चराची हानी जाल्या. म्हणजे तांची झाडां पडल्या, त्याच झाडां घराचेरूय पडल्या आमच्या 1-2 जाणांचे आनी तांकां बरीच नुकसाण जाल्ली आसा. आमचो मामलेदार जॉयंट मामलेदार हांगासर येयल्लो आसा. ताणें ऑलरेडी सगळो सर्वे केला. त्याच प्रिकॉशनरी मेजर्स म्हणून कार, फायर ब्रिगेड्स बीन बाकीची झाडां कट केल्या. नॅचरल कॅलॅमिटीसा खातीर प्रिकॉशनरी मेजर्स कोण तशें व्हडलें कांयच घेवंक शकना. कारण शेवटी आफ्टर ऑल इट इज नैसर्गिक आपत्ती जेका आमी म्हणटा. बट जे आमच्या हातीन आसा ते आमी करूंक शकतले. आतां जेंकां जेंची हानी जाली तांकां काही प्रमाणात जे रिपोर्ट तयार केल्या उपरांत तांकां कॉम्पेन्सेशन दिवपाक जाय. तेजेर कॉम्पेन्सेशन दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. कॉम्पेन्सेशन दिवया. आनी थोडीशी जी कितें बाकीची झाडां बीन जी पडून आहा ती हांवें ऑलरेडी मामलेदाराक इन्स्ट्रक्शन्स दिल्या. ती झाडां ती फायर ब्रिगेड्स आनी हांकां येवन कट करची अशें आसा. काल अचानक जे 4-4:30 सुमार जी अचानक एक चक्रीवादळ कशें आयलें आनी ते चक्रीवादळ एक्चुली त्या जाग्यार नासून ही थोडीशी एरिया आशिल्ली ती तेणी हे करून हे भरपूरशी घरां आसा जी एक तर ती लिनीन घरां जी तुमी आतां पयल्या आसली शुटींगेचेर ते लिनी वयल्यान ती झाडांनी ती झाडां सामकी अपरूटेड जाल्या पळय ती फोडूंक बसून ना ती अपरूटेड जाल्या आनी इतली हानी जाल्या की भरपूर घरांचे पत्रे परतून गेल्ले आसा वाऱ्याचे. आनी आतां आमी जांबळ, पणस मागीर अशी खुबशी झाडां म्हणजे केळी म्हणू नाका एक आनी एक आसा जे सामके व्हडले पयलींचे झाड आशिल्ले ते
पयलींचे कितलीशींच वर्सां पयलींचे झाड पासून उमटून पडिल्लें आसा. इतल्या तरेन की हेच्या पयलीं अशें सहजासहज जायनाशिल्लें, पण काल अचानक असो पावस आयलो आनी अशें वारें आयलें की सगळ्याची नासधूस जाली. अकॉर्डिंग म्हाज्या हिशोबान ताका 2.5 लाखा वयर तरी हांगा सगळो खर्च येतलो आनी हांव गव्हर्मेंटा कडेन इतलेंच मागता की तेणी आमकां हें कॉम्पन्सेशन दिवपाचें. 18 तारखेक म्हणजे सुमाराक 4 वरांचेर अकस्मात मळबान गडगडाट, असो गडगडाट की आमच्या भुरगेपणान सुद्दां आमी केन्ना पळोवंक ना. असो व्हडलो गडगडाट जालो आनी आमी म्हणटा सचीत पद्दतीन पावस पडटलो. पावस पडोंक सुरवात जाली, गडगडाट चालू आसा आनी अकस्मात अशें कारापूर सायडीनसून जें अशें चक्रीवादळ ह्या कार्याखतन वाड्याचेर येयलें, जेणे करून जी हानी जाल्या ती तुमी पळयल्यात आसतली. मुद्दम तुमी सर्वे केले त्या हिसपान अंदाजे म्हाका दिसता जवळ जवळ 5 लाखांची तरी हानी जाल्ली आसा. त्या बरोबर लायटी सगळे ते म्हण दुसरी गजाल. ही पर्सनल हानी जी जाल्ली आसा ती 5 लाखाची जाल्ली आसा. त्या बरोबर भात शेतीची नाशाडी जाल्ली आसा. तेन्ना आमकां ह्या सरकारान हेजो कितें तरी मुआवजो तुरंत मेळोवन दिवचो, कित्याक सगळे लोक हांगा गरीब आसा. लोकायुक्त MB सुदर्शन रेड्डीचो लोकायुक्त पदावेल्यान राजीनामो दिवपाची घडणूक अजापाची आसतना RSS सरकाराची ही पूर्वनियोजित खेळी आसा असो खर आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसीचे म्हणयारे ट्राजनो डिमेलो हांणी केला. रेड्डी हांच्या राजीनाम्यान सरकाराच्या लोकायुक्ताच्या नियुक्तीचेर प्रश्न निर्माण केला अशेंय तांणी मुखार म्हळां. पणजेच्यान यशवंत परबाचो रिपोर्ट. त्या फाटल्या दिसांनी तुम्ही पळयलो आसतलो एक नाटक जालो व्हडलें, लोक आयुक्ताचो रिजायन जालो. हे काय सरप्रायज न्हू. हे राष्ट्रवादी काँग्रेसीन पयलेच सांगलेलें तो डिले करता, तो आपल्याचो मनशाक हाडपाक. होय ताचो मनीस आहा आनी ते उक्ते आसले आतां लोकसभा इलेक्शनाक जेन्ना हो आतां रिजायन जाला तो उबो रावतलो पळय तेन्ना. इट इज आवर डिमांड टू इनिशिएट इमिजिएट steps to appoint a Lokayukta, a non-partisan Lokayukta. Please do not tamper with these constitutional legal processes. गरिबाचो जी फेथ आसा लास्टाक इन दीस ज्युडिशियल प्रोसेसीस ती पासून तो टॅम्पर करून, ती पासून तो करप्ट करून आपले मनीस हाडूंक सोदता. ही शिडकोवणी आमी ताका दिता की आतांच आमच्या अध्यक्षान सांगल्याच्या प्रमाणे असल्यो वस्तू आमी रस्त्यार येवपाक फाटी सरचे ना. आणि जी ताणें प्रॉमिस केलेले 0 लेवल टॉलरन्स ऑफ करप्शन, इतको हाय लेवलाचेर करप्शन असले कॉन्स्टिट्युशनल इन्स्टिट्युशनाक पासून तो करप्ट करूंक वता हे सिद्ध दिश्टी पडटा. हो मुख्यमंत्री जी आसा इंग्लिश म्हणटा ताका RSS ब्रेड चीफ मिनिस्टर. द ब्रीडिंग ऑफ RSS कल्चर he is exposing totally by sowing seeds of hatred among various communities. First example is the recent recruitment of police. On the floor of the house was सांगपी की क्रिस्तांव पांडू हवालदार जावंक सोदिना, पूण 643 क्रिस्तांव पुलीस अपॉइंट केलेले पळय हा पळय तितूंतले as per right of information act खाली 26 Catholics आणि त्याचा पर्सेंटेज आता 4% आणि मुस्लिम 17 out of 203. आता 193 Catholics had applied and 193 is a proportion of 27% of the post. आणि याच मुख्यमंत्री सांगलेले Catholic Christian community is 27%, recruitment should also be 27%. पुढे या म्हणून सांगतो असेंब्लीन आपण दिता नोकऱ्यो, पूण हे करून दिस इज नथिंग बट सोईंग सीड्स ऑफ हेट्रेड अमंग वेरियस कम्युनिटीज अँड इज ट्रायंग टू पोलरायज सिच्युएशन. धर्मापूर सिल्ले पंचायतीच्या नव्या सरपंच पदा खातीर अखेर एक वेंचणूक जाली. नवे सरपंच म्हूण आगोस्तीन डिकोस्टा जाल्यार उपसरपंच म्हूण नेटी फेर्रांव हांची बिनविरोध निवड जाल्या. शुक्रारा जाल्ल्या ह्या वेंचणुकेचे निर्वाचन अधिकारी म्हूण आशिष पाटणेकार हांणी काम पळयिल्लें. थळावे आमदार बेंजामिन सिल्वा हांच्या फुडारपणा खाला विकास कामांक हात घालतलो अशें नवे सरपंच आगोस्तीन डिकोस्टा हांणी सांगलां. मडगांवच्यान मंदार नायकाचो रिपोर्ट. First of all, I am very thankful to my colleagues, Dominic Nohoina, Benazir, Neti Ferra,
for reposing trust on me by electing me as a Sarpanch. As a Sarpanch, I will not take any individual decision. I take all my members into confidence while taking decisions. My top priority will be development of my village, Ramabur Sidli. I can sacrifice anything on developing my village. Secondly, most thing we want to end corruption. There will not be room for the corruption in our organization. And moreover, we have discussed, four of us, we have already discussed, and all unitedly we will fight for this corruption. The election of Sarpanch and Deputy Sarpanch, Village Panchayat Ramapur Sidli, I have received only one application from Sri Rosario Manuel Agostino Marcelino Di Costa for the post of Sarpanch. He was proposed by Sri Jose Conceição Bernardo Rebelo and seconded by Sri Dominic John Noronha. And for the post of Deputy Sarpanch, Srimati Neti Guillermo Ferrao was proposed by Sri Dominic John Noronha and seconded by Sri Jose Conceição Bernardo Rebelo. Since out of 7 members, 4 members were present for the election, and since the only one application I received for the both posts, they have elected as unopposed. Now Ashish Patni. And is people not looking for roti, kapda or makan. This modern generation wants clean drinking water running in their taps 24 hours a day. Good roads and uninterrupted electricity. Talking about electricity, most parts of Ramapur don't even have electricity poles. On 13th of this month, there was a feast, a patron feast of St. Joseph, and most of the street lights were not working. We phoned the office 3 days prior, the Panchayat office, to tell them about the lights, and they told us that the electricity store is empty. दक्षिण गोंय जिल्लोधिकारी एन.डी. अगरवाल हांच्या सतावणुकीक बेजारून कार्यालया भायर कामगारांनी धरिल्ल्या धरण्याक आमदार रेजिनाल्ड लॉरेन्स हांणी तेंको दिला. अगरवाल हटाव या बॅनराखाला धरिल्ल्या ह्या आंदोलनात कर्मचाऱ्यांनी आपली एकजूट दाखयल्या. मडगांवच्यान मंदार नायकाचो रिपोर्ट. कलेक्टराक चड बुको येयला, नॉट बिकॉज ऑफ पॉलिटिक्स. कलेक्टर एंड कलेक्टर स्टाफ म्हाका ल्हान आवडटाय. कलेक्टर एंड कलेक्टर स्टाफ म्हाका ल्हान आवडटाय. आनी जेन्ना अगरवाल डिसायड केल्लो अगरवाल हिंग येवपाचो, आय हॅड टोल्ड ऑल द स्टाफ, सगल्या स्टाफाक सांगलें हो तुमकां जेवपाक खावपाक सुसेग दिवपा ना म्हण. आनी एवरी टायम इन द असेंब्ली आमी रेज करीत आहाय हो इश्यू. जेन्ना मनोहर पर्रीकर ऑपोजिशन लीडर आहलो, let me talk as a normal human being, forget MLA. When he was opposition leader, he was shouting extension कित्या काय म्हणून. आनी गोंयकार मेले, गोंयकार मेले आनी नाय गोंयकारू जायत मनीस रेस्पेदाद आहाय. तेश कोन मुस्लीम भाव रेस्पेदाद आहाय, हिंदू भाव रेस्पेदाद आहाय, सगळे भाव रेस्पेदाद आहाय. पूण एक कित्याक गाडी मारपाक जाय, कित्याक एक भागूंक कळना. He doesn't know to behave himself. He's an animal. And animals should not be kept here. And I tell you one thing, if this government is insensitive to the sentiments of the people, it's time this government has to go. That the very democracy, where democracy has to start in South Goa, is a failure of this government. Yeah. So wait here. That is true. And I am telling you, South Muntala Avela in politics. I am telling you, I am not doing politics. I can understand the sentiments of each and every one worker from here. आता घेऊया आणखी एक व्यावसायिक विसव. Established in 1974, the Pride of Goa, Hotel Fidalgo, situated in the heart of Panjim city on 18 June Road, offers 4-star luxury. Live in style at lavishly designed rooms at affordable rates. 103 elegant rooms with the Fidalgo Food Enclave. Well-equipped venues for banquets and conferences with 6 halls to choose from. Escape from hectic schedules and pamper yourself at the health spa. Combining business with pleasure, Hotel Fidalgo.
Crafts fair, an exhibition, display, demonstration and sale of exquisite crafts brought by the craftsperson of northeastern states. Crafts on display: cane furniture, hand-printed woven textiles, saris, bed covers, embroidery, wood carving, terracotta, jewelry, art metallic ware, jute items and many more. From 3rd October to 28th October, 10 a.m. to 9 p.m. including Sundays. Major credit cards accepted. At Goa Kshatriya Maratha Samaj Hall, opposite New Majestic Hotel, behind Sunday School, Porvorim, Goa. The best of the best. An institute, a name that hotel industry trusts. खरेंच मनशाच्या नशिबान बरयला ते कोणाच्यानच वाचूंक जायना, पण एन इन्स्टिट्यूट ऑफ हॉटेल मॅनेजमेंट एंड ऍडमिशन घेवन बरें शिकप करून हॉटेलाचो मॅनेजर जावन फुडाराक तुज्यान एक व्हडलो मनीस जावं येता. देखून ऍडमिशन घे फकत एन इन्स्टिट्यूट पोरवोरेम. To be the best, you have to learn from the best. An Institute of Hotel Management and Catering Technology, a name that hotel industry trusts. Admissions open for degree and diploma courses. An Institute of Hotel Management and Catering Technology, Goa's first ISO 9001-2000 certified educational institute. Nova Sidadi Commercial Complex, S1 Building, Alto Porvorim, Padres, Goa. Contact 0832 241 1350 or 9326 1149. विसो उपरांत तुमकां येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. शेख जिनांक मुस्लीम धर्माचें कांयच ज्ञान ना असो आरोप काँग्रेस अल्पसंख्याक समितीचे अध्यक्ष सैफुल्ला खान हांणी केला. कुर्बानी ही घरांतूच जावपाक जाय अशें तांणी मुखार म्हळां. मडगांवच्यान मंदार नायकाचो रिपोर्ट. घडला वाळपय कितें जालें, कितें कातरलें थंय तें तुजें हिसपान सारकें आहा काय कितें? ते वर्सान वर्स ते कातरताले आपापल्या घरा कडेन वर्सान वर्स ते जुबा करताले, कुर्बानी दिताले. टीव्ही थंय वचून तांकां मागीर टीव्हीन वचून थंय डिस्टर्ब जाले आनी ते एक्चुली ती NGO वचून थंय वचपाचें कांय नासलें. जेन्ना गव्हर्मेंटान सांगलेलें की तुमी वचून थंय डिस्टर्ब करचे न्हू आनी कुर्बानी, डेप्युटी CMान पासून सांगला तुम्ही घरा कडेन करता जाल्यार घरा कडेन तुमी कुर्बानी करात, आमकां कितें जाय तें आमकां सांगात म्हणून. डेप्युटी CM हेमीनूच सांगलेलें आसा मुस्लिमाचे बाबा हे अधिकार आसा, तुमी कितें आहा तें करा म्हणून. जावं कोर्टाचें मागीर सेकंड हे केलें म्हणजे तुमी कोर्टाचें कितें आहा तें भायर मारून तुमी करता? ना ना ना, हांव म्हणटा की तुमकां कोर्टाचे विरोध आमी वचना, आमी कोर्टा कडेन नेक्स्ट इयर मागता म्हणून सांगता तुमकां हांव. आतां एक एक तर घरा कडेन फुडल्या वर्सा हांव म्हणटा कितें जिनान उलयला, दॅट वॉज रॉंग, टोटली रॉंग. हय, आय एम कंडेमिंग जिना. जी इनलिगल कुर्बानी केली म्हणटा तो वाळपय जावं वाळपय म्हणपाक लागलो, हांव तेजे हितून हें करना. कित्याक कुर्बानी म्हणटा ती कोर्टाचे हितून गेलें जाल्यार हांव खरेंच हांव कोर्टाक मान्य करता. पूण कोर्टान आमकां घरा कडेन जी कुर्बानी दिता ती फावो करपाक जाय आनी तेजे आमी प्रयत्न करतले. एक मिनिट ना जिनाची हांव म्हणटा की जिनान समज हें उलयता जिनान प्रेस कॉन्फरन्स घेवचे पयलीं जिनान कळपाक जाय की कुर्बानी कितली इम्पॉर्टंट काय म्हणून. डायरेक्ट तूं वयता आनी हेणें रॉंग केलें तेणें रॉंग केलें म्हणून दुसऱ्याक तेणें बोटां उखलोवप न्हू. तेणें एक दीस परेन येवन पळोवपाक जाय आसलें बाबा कितें थंय चलता. ताका ते जमातीच्या लोकांनी तांकां सांगलेलें बाबा तूं यो म्हण ताका आपयलें, ताणें केन्ना पळोवना. फोंडेच्या गोवा विद्या प्रसारक मंडळाच्या वळवय सावयवेरें हांगासरल्या कृष्णा रघुनाथ शेटये सावयकार ह्या विद्यालयाच्या स्थापनेक अंदू 50 वर्सां पुराय जातात. देखून विद्यालयाचे सुवर्ण महोत्सव वेगवेगळे कार्यक्रमांनी साजरे करतले अशी माहिती सचिव कृष्णा शेटये हांणी दिल्या. फोंडेच्यान निलेश नायकाचो रिपोर्ट. हायस्कूल आसा पळय गोवा विद्या प्रसारक मंडळाची KRSS हायस्कूल हांगा आमची ब्रँच आसा, ताजो हांव हेडमास्टर. आनी अंदू आमी ह्या इश्कॉलाची 50 वर्सां म्हणजे गोल्डन जुबली इयर म्हणून आमी साजरे करतात. आनी त्या निमतान आमी जुनांतल्यान हे सगळे सबंद वर्सभर
प्रत्येक म्हयन्याक तरेतरेच्यो कार्यावळी आयोजीत केल्यात लोकां पर्यंत पावपा खातीर लोकांक समजुचें की ह्या इश्कॉलान 50 वर्सां साजरी केली किंवा करतात लोकां पर्यंत पावपा खातीर आमी तरेतरेचे कार्यक्रम आयोजीत केल्ले. गोवा विद्या प्रसारक मंडळ जे आसा जे फोंड्या आल्मेडा हायस्कूल आसा ते सोडून आल्मेडा हायस्कूल सोडून आनीक 4 आमच्यो ब्रँचीस आसात इश्कॉलां. सगळे टोटल 5 इश्कॉलां आल्मेडा हायस्कूल, मागीर खांडेपारा MIBK हायस्कूल, मागीर आमचे KRSS हायस्कूल म्हणजे कृष्णा रघुनाथ शेटये सावयकर हायस्कूल. पयलीं सुरवातीक 10 जून 1964 ह्या वर्सा हें इश्कॉल हांगासर उत्कर्ष विद्यालय म्हणून स्थापन जाल्लें. ताजे नंतर KRSS हायस्कूल नवे बिल्डिंगेन ताजे शिफ्टिंग जातकच कृष्णा रघुनाथ शेटये सावयकर ह्या फॅमिलीन मोठो आदार दिल्ल्या कारणान तांचें नांव ह्या इश्कॉलाक दिलें गेलें. परत एकदा नदर मारया गोंयच्या मुखेल खबरांचेर. सालिगांवां येवपी कोयर प्रक्रिया प्रकल्पाक लागून लोकांक कसलोच त्रास जावचो ना, मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारांचें उतर. मुळावो डाटा नाशिल्ल्यान गोंयच्या नगरपालिकांक केंद्रीय मंत्रालया कडलो फंड मेळना, उपमुख्यमंत्री. आनी अमेरिकी अभिनेत्री सुजान सरंडना हांचे हस्तुकी इफ्फीचें जातलें उक्तावण. इतल्यान RDX गोवाचें कोंकणी खबराचित्र हांगाच सोंपतात. तुमी पळयत रावात RDX गोवा. देव बरें करूं.